koglamo ni paisa taika ini koglamo kha interlocutor फाइनानि नतुई ना हासदो बमा मीडिया रो आवायनि तमनि आबनतुई थानाय सालो महाराजा किशोर मानिक सानामानि 8 तारिखो फाइलिया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस गे तांगां तमनि पे फाइलिया दा आबन यागला हाइन है तेसा सापिर का 12 तारिखो फाइनाय 12 तारिखो वो फाइलिया आबनतुई नै कमा मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाय मुं तमनि आबनो तुइ न संतिने सालायन फासिं आबनो तेरि सालायन फासिं आबसिने फाइ माजा साइया बरमग्रां बितु देबरमा दरेके सिनियर पुलानो लामसबो सुन तिनिनि कोग्लामो पुलानो सुन मुं तमनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाल आज इनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाल को 12 तारिख को फाइलिया अब तुई हस्ते कबांमा आवय मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकि फाइनाल कबांमा हम हाइन तमनि आसले इ हस्तेओ ताबो जे ऑफिशियल भाजिंतै बबा हाइनि इनफरमेशन तो लोकल प्रोफेसर साइज सारान बाय को Officially, जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा अफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया अफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्लीनिसिम गिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाय दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय हिंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेषकर अब फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा दफारकनि जे जुंजाल उंटंमानि इ हाव तंतुतुइन बरक जुंजाला तंखा अब इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैन बन संगय नाइकल दि बाहाय खलायै अब खलायमान नै रिमानि अब फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाया सनि फायमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया अब खाय तो दिनाय खलायमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दजे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल सल फाइनानि हिंकाय जुंजाल तो कबांमा आबनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैन तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैन ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिगो इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंति या फानो अब बिसिंति गिला सालायमंग तंगो जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रगो बा विभिन्न सालायफोर रगो एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रगो सिनि बरक रग जेला हानायति तंगमानि आगे बाहाय तंगमानि ताल बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तंग उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुकनि जे चले तंगमानि थिनांनि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बर रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साबो वानसुकुरुं साबो हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगनि तंगो आबन बागैनो इ अबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चारक बाय फानो कक थाइसले सुं फाइनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमानि एडिसिओ ताइबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसी नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसी नि ताइसे क्षमतारिनाय एडिसी नि ईएम सीएम रंग ताइसे क्षमतारिनाय बाउनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिने आबो सुइजाक तंगमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै
abo interlocutor phano ungtong aboni bisingtui phano ungtong BJP Janajati Morcha rokno sawaino phainai salo thinango taibo agok dai abo chungsiu abo je এই হাসতেওয়াতি প্রমোথনে আসিংতাই যে ইন্টারলোকেটর নতুই নাই যে ইন্টারলোকেটর মান খাঙ্কিনো যে কি প্রাসন সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিনরব হাসতেও গোबां मा টংটং লাইকা বাজি সক লাইকা আবা হাই ngै फाइका इंगे ताबो स्राय स्राय को जे इंटरलोकेटर नतुई मानसि गोबां मा लुकुरक गामियामतरि लुकुरक खातुम खाजा इंटरलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा abahikira ko kasay to ngi tahu sai sai sama tangan ke interlocutor makna dati prasaran ni সমস্যা সমাধান বা borok ni manthai borok ni problem solving ba bohai kirmo ar ke ke sumi to je interlocutor notui nai BJP hapang rajniti thungi tongkha abahai ro ko kasay to mani bohai kirmo rajniti thungman to ang sia ba nugjagya angoro negative kok bo sanan thangya positive nang sanamu jongo tipramothani kunu netana phono ang khanaya ko jung interlocutor mangkha jung tongthoka jung jot mangkha hi samani ang bubagrana bo samang khanaya ebong ni MLA MDC rokno bo ang samani khanaya amti kunu ang nugya kintu baksa chicken mikon social media ro akrok soko onek din andolon pore interlocutor mangkha tongthoka ne abo media rok se sabo jemonu kaisa tamo jane dongor de tomabo rok ni ang kaisa sunugo kintu di pramothani kunu leader rok jung interlocutor mangkha jung jotto mannani thangtongo ngai ang samani ang khanayako kintu kokhai haise interlocutor mangkha hangkaino jung samadhanung khaya interlocutor hangka raibai mangkha hangkaino kaijangna bagai raibar mangkha raibai mangkha hangkaino ang buri kahang mangkha buri naithok mangkha ang kaijak sinai bobe kahang klai nukhum khasidai amtikuni kokure interlocutor man phano raibai man phano nini dabi maya tongman bla nung bihi kaija tongman bla o interlocutor kok salai abo o je burui bai raibai kok sawai salab ni kaija ni bage kok saka hangkai jodi khape lagya hangkai o buri horo phano imang nukmane hamya himphano palapali man blai phet thangman blai interlocutor man khangkai no songjoto samadan ungya NSCN rok bai Nagaland ni bolong ni borok rok bai o interlocutor ungmani bo bono o eke misrono getar pore NSCN ni समस्या समाधान ungya khamle getar Nagaland ungya khamle nini Assam ni kisapar Manipur ni kisapar doi je jaga naga tongo o jaga no chini ha o jaga no chini raj chole nai amtui hinai himani ungya khamle gai tabu je Nagaland ni goबां मा isu Nagaland baje according lai mani abang tu eke misrono interlocutor songjat bapru songjat tabu tripura hastewa bo tripura sarong ni ta manai jungjalok tei bono chongpika greater tripura land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika aro se সমস্যা সমাধান ইয়াko aro se borok ni manthai manyako eke misrono interlocutor chongmani yagulo get tripura haste ko mane manno bahai ni wanso bungni analysis bahar ani analysis singkai to aro NSCN ni manthai maya ko hingphano tripura bo mang lakhaya aro ma ephane tripura man mano tripura hongkai greater tripura land ba tripura land khariu obti hingkai sai greater tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria amti hingkai bahai Delhi ni okra ini hano tuidul tongnai rokne ini serai aboni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui edition ta sa khani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani no honani gadini hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chaloknani agerom de tabuk নদ ধলাই 29 কোটি জরাতুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরাতুই গে তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই হিঙ্গাবা হিঙ্গা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই
অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানো আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই এটা যদি স্টেট গভর্নমেন্ট পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ন ও আবহাই রক্ত উনকো উনো সাজাক বলে বিজেপি নি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন ত্রিপুরা মথা সায়াসানে সেকাং ত্রিপুরা মথা ডিমান্ড খয়ানে সেকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আবো নরক হাসাল নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা হিনি সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড় রকন যত জায়গা सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हिंगैबा इ हानि बरक रकन कमाजाकन कमारिया उन्नानि उक्लक लाइजाकन बसकां तुमनानि लास्ट बेंच नि स्टूडेंट फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय इ त्रिपुरा राज्य ब 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया व राज्य त माने बिसिंग अबो काइसे उक्लक लाइजाक नि जों साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकां सेतलांनानि हिनि सावंगाय जों राज्य ब उक्लक लाइजाक बले जोनो बसकां तलांदि हिने बागैनो तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागैनो ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानि हिंखाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेतृत्व न फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हिंगाय यांग 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो जत दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामनि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक पक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता इंगै त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक अंतिर आं नुगिया को किंतु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बाय नेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजार्व आं नुखा इभेन जों ओ जे पॉलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उल एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइति पाकाल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट डक थाना रंनि सिमि कासाय खायमानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अम्ति उनको कावै दङ कावनि बागैनो फाइनै सालो हातार जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजाक गई जे एकेमिशन जं काहमानि आबो नोटिफिकेशन फायको काहमके ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हान हाय एमपी का एकेमिशन बेरायनासो फाइनाय के साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिनो आबन बागै 12 तारिख फाइलिया आबो हेरो नि तमन मेन इंटरलोकेटर नोटिफिकेशन जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै तमनि राजनीतिक जे खाय तमै माने बीजेपी के साखनाया नि तमन अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्यूजन दमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बदे पब्लिक अब जते अब न जते कन्फ्यूजन नेते साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंकाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सा चतंग खामो
nungora tui khania ako yaklai rohor phano JP Nadda songbai BJP ni koto neta rokbai ok salainani asugu busa ungnani nungli sa tonai dinani abhai rok asugai cakap sanunge kok salainani poribesh tong bole jodi ungna gang nono nangya nungano apaman khlaika nungmai kok saya hin tong khang bole BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha kuar baino wansugo gabon bagino angkai hino buini khapango khako samnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi nini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo Amit Shah ni bohok saya bla ani dofa se kamana ni chungkiriwo mudini dofa kamana ni kiriya bla inge nungle tamni bagai bui thamsi sajak nai ja samungmang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo akotor achikon no sawo Hingga nung tai se o a kotor na se nung themanang sari hingga ba aboni bagai ne hinang bithi chakhai de thuinai ja bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang ka abo chakhai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bile sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya kan na khangar sakak re nai chak lagle nung bo amti khle ne sanna nang nai ni tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonam mutai hai khlai nogai aw nungna tabuk sung kamai tangmani age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jobba media ni jobba bahai khlai bana bujo goi nai karon hayung kotomano salok mani bisingte I chini ungko nabo barat hadabo salok na hekai kok laya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ bungu peya norobai norok sibi walai tonglai buyagin siu eneleti himo nungno etitiye himo nungno nungmai nungno kogoi thilayo এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ানসান কে কে সানো kaisa tipra len sangka kita ke nang ya hino kaisa ruman sangka ke nini bosoni borono nang ya hisao boba bokhor cover sana palable buine se cover khlaible je boro ang to bumung pondo sao je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chao je boro nini mukumu huk buni kok no andolon khlai nini bo thik jaga asugoi khanka abu pok thangu abuni bagino nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham tongmani jara BJP party ne tabuk Bharat Borsho jotoni rinai bakha kuar khlai karon INPT Congress by 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী pro মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব ni elected ভাইয়াবলে আসাম ni রাজ্য সভা ni MP ngui bo ungko bule প্রধানমন্ত্রী bule আসাম ni MP se bo Jadi notice ni MP si Raja Sabha ni MP tam khlai ke ba 10 বছর mungse khlai bla je khlai mani BJP ni khlai bla short term ni bisinga jodi bo age rikha tini talika hamia tini o ungko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song timani bonge amalo na edisi rok mano kintu ei je second ninko ni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wapise jangse pan sungmai bla BJP ni bisinga sungila mangkha tai bo manna ni bagoi tabuk dorkar na hakai Tripura Mata, CPM, Congress, nini IPF tiya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkai na chung BJP ung mai kha chude chid manthari de chung BJP ung thangmai ka chung mo thangnani chung bera khatoroi rinani chung to hakak thana hi hiabla chung to Bangladesh ka thana ni chung side o thana hi hiabla chung Tripura land se sana Indian territory se sana chini addition empowerment se sama Ini salaya nabla. Oke, 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाया बेटंनि फासिंगै बा पार्टीनि फासिंगैबो थाङै मालायमान
tamo sanmung rok ni tei bobahai ke bobahai bising khobor bobahai Ang Tripura mothaya ba. Tripura mothani kok to ang khana hoya. Aro di sari mani asuklai mani photo nukha tamba salai ka bong sisenai. Bong bodol pondo si sia bong tam salai bu. Get abo to secrecy maintain khlaina tong khana. Joto success ni kulo na kaisa secrecy tongna nangma ba. Get tong khana. Kintu abo thungjangna jat khlaina chung tongo ob haile gothia. Interlocutor de mankha Gata Tipralan ne mangha hingai Rasbari bo bazile phaki ban ang nukha. Ga bo age bo IPFT furu young enchini bisingtui mankha hingai samasta Tripura jane punro wagro paikhable rathai chale mane. Ga amti khlai chungu butua khlai chini borona sungna butua soma hai nuk jaga. Amti khlai chung khlai mani gothia. Jon maya hingai angkha un bagana yak bak tong khata. Nanti belai ke hambai ase petikma jara ramai norok naik kemana bagi interlocutor tamo bukruma naik tamo kha boba hai jara abo hai ramate norok nasen hai khana reka paithak haising sungmo jeng thanglai sine tabuk je in tongmani jara bo abo hai urumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono जों नुकुरक ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बबो हाय इनि यक मुंबा एनालिसिस Sini dofani jungjal no no sini buskang tan nanang. Sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai. Interlocutor no to sadino bo phaya kene joto samadong ni hayable. Bini sakat bo jaga. Bini sakawo bo borok. Bini sakawo bo jaga asuk thai. O jaga rako sagoina bagai. Sagoina ni bagai. Sini bo personality genang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hingkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phano tabuk bubagrani buma bai bu phano bu nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangri samani rok nugyakho hingkai phainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thangbai ka tabu khano chini notice ni national leader ungna ni thai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न चालक माननाय bobo kaisa kintu bosak hamya rok hin khanawo bosak bahai bo saimiya kintu nung thik jaga thangoi sagoi na hingkai BJP ni bisingti no nung je jaga nung riman nai jaga thang sagoi na nang tabu chini bosong ni naikol tongnai rok ni bisingo hingkai tabuk talika hamya je ageba congress tongpro hingkai sung CPM strong গণমুক্তি পরিষদ হিন্নাই হingkai kisakani CPM rok শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও hingkai tabukbo sung BJP কেন্দ্রও দিল্লি আসুক তঙ্গ sung tabukhai ungsauka BJP ni biruddhe hingkai abo kana bakhai him guja bakhai him yakung khora bakhai him mahahai abo chini leadership gothok yakho angkai hinam tabuk nung je nongni media ni bisingtui Tripura motha IPFT CPM Congress je chikon party jot BJP u phaibai chung BJP ungkha chuno hai redi nung rinaisa nung redi hinai ungoi bin thani sanlai anu phaide hin jodi boria hangkai aron nung kasai tongnai hayable apni wansung mani nung wansuk dita hingkai buini dofani boro rok to je jaga mosanan nangkai mosawo je jaga resabna namakai resabo nungkai je borok no rinai ni bohogo yakhago hangkai bahek lele bo nono bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji oino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phanangya hangkai ungya 5 বছর nung MLA ungkha abo 50 বছর ni bagai nung ingya
Nini je wan sukman ino nung 5 bosor ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising goi no ngoi maya যেমন আং সানান মুসুং যে আইপিএফ তিনি বড়গ্র মুদি বাই গানা আসুক তংখা ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বা আসুক বসাগো তংখা এক লগে বরফ চালায় নুংলায় হেলিকপ্টার কালায় তিনি অমিত শাহ বাই কক সালায় তামবা কক সাকা অর তংতু তুইছে বাক্সা এমএলএ মন্ত্রী হিংকা আইপিএফ তিনি 2018 নো কক সাও নুংসায় হি থাক থাংসাওখা মানে পয়তো চালায়া ni bodol ni borok baisi poito salaya je poito saya hindi je jaga thangka arebo poito saya ang tipramotha phai dera khabla hintong abhai rok tako ngai nung 5 bosor ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba saman nung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungkai bolong bising thangno hingai nung kok sai tongkha tar mane 18 मोरा बरमोरा लंगत्राय सागान तांगो हंगाय तिप्रासाना थकंगना बगाय बखाबु ब्रावै दफानि बागे साइ टंका साना जागासे सालिया पार्लियामेन्ट सालिया नुं एकजन एमएलए उं फाइगामके 50,000 भोटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाजनि साइचंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 বছর পর্যন্ত नाइसिक बायदा मन्त्रि सेउंजा जत्तो भी मन्त्रि कतर ट्राइबल न नाइकल नाइ बुकुं बारा न नाइकल नाइ खाता खोलो कांगे नुगो बले लेटा पेटा आउन बागे हिनो जरा केबन नाइसिं तंगया यागो गरि तंग तिदिफान चुं उगो तिदिफान जरा न नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मना जरा न सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुं जा हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामया तंथं आनि सामुं जा हामतं চেয়ার পাওয়ার মানি রাং তংথাই গাড়ি কাহাম গাড়ি মিলি নুগো বলে আং খেমাই কাসলে তংমাই বলে তামবা আবো গাউন বাগে ন আবো বুনিয়ন দুসরিওই চায়া আবো বাইথাং সে গথক ইয়াখনা হাই আং মাতংতা কারণ 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो तांबो हाई फायो काय ई इंटरलोकेटर फाइब्रो के काहाम प्ले साइ होनादे जों हायुंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुदा नांगता जाया मांसे सालाया नुं साया अब नि साया त फादि काहाम लायानो हि सालाया बला ताबन बागे न जरा न नरक तुइ बरक हाई बरक रक नंग हाई मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वाना नि जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हमबाय खापनि लुकुरा नरक जरा कदि मारमै नाय तमनि बागै जों पग्लामो सालायका इंटरलोकेटर 8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया अंके के सालायका साइक्लोन सालनायरावै साइक्लोन फाइनायनि बागै बाथ्रा थाया आबरला दै सुक्रबै सालाय इंटरलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि इतासा दफानि जोंगाल पाइ थांखा हाइया खापनि लुकुरा अबो हाइ गोमा तमनि जराव टपिक रमत क्रिएशन नबनि गोसखानो तुबि फाइनाय ini jarate interlocutor ni program salaimani pandawa kini baran kunan bidu deba mai kok salaimani ini jarate asukno jotono norokna hamai maru nai tamani babi hambai tabuk de tripura hastewo roman script no te je kok asadai tamani lai thangrak salkisa sakang dr manik sahaj cbc te tbc hoje letter money opposition leader no je question answer we abo ke kok bro roman script bangla bai nai cbc abno tui je tripura sarokbo khorang kisai tongo tono roman script bai bo jorani sini kok bro kokno roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisoi bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya
linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o da phana hamjar ba ani je serma tu serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo sengapru boarding rok tongo sengapru masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলব নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো সাকসাই ফেকাই তো সিনি গণ শাসন শান্তিনি ফারক কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kena baksani bon resamur কক বরসনা দর মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono owi sapla khaba omoni ti tabu bitok ong kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to one hamriano omo main factor man khai rajtantro de amal hoyto na simon derajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even borok jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India wajo to khokwa me kentu borok bangu. Ga Manipur dok tini the 8 schedule. Je 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়া ও স্বীকৃতি যাক। 8 schedule 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনথানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমফাই মৈথালি মালায়ালাম মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমফাই আবো তাবুক भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय ল্যাঙ্গুয়েজ दं nekokhay ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang gosiwo puila sekang sungnene o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাক পুরো যখন নাকি भारतनि সংবিধান চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাক পুরো কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন বেবরণ আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবো কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম ভাষার এড গান 19টা ভাষার ঘরা পইলা সংবিধান চক্র আবো পইলা সংবিধান চেংফ্রুন যদি নাইখা কাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই বরক খাইকা বুদু রক্ত মানতা বরক দাবি খাইমান খাইবাং বরক 12 খুব সম্মত 12 আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বরক আবাকাই বরক তিনি বরক ব এচিডল আরনি কাইসা রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনকা বরক তাবুক সিবিএসই বোর্ড যেকোনো কম্পিটিশন বোর্ড কাই দনি বুদু ল্যাঙ্গুয়েজ রকস ও যে উর্দু ভাষা বাস আবো সংস্কৃত এগিন তক আ ভাষা বাইকে বরক আবো বরনি এডিশনাল সাবজেক্ট বরক পরীক্ষা বরক 250 মার্ক নে করুন কাই আসুন কে বাংলা রম গাই ন গাইছিনি কক বরক খাইছং মায়া খাইছং ত্রিপুরাও যেহেতু কক বরক গ্রই আব কোনো সিবিএসই স্বীকৃতি গ্রই সিন বড় আইএস নি বতাঙ্গি দিকি মায়াংকাই বাংলা বাইসি মারনাই আর আরতে কাইসা ইন্টারেস্টিং কক দङ সিনি বড় আসলে সুংপুইলা সেকাং ইকো মিয়াওয়াং যে সামানি সিনি যারা নিউজ বক হিসাব বক আং অনিমেশ ব্রাদার বন ডন মাইন্ড আং কোনো বনো আনএডুকেটেড আনকোয়ালিফাইড সামায়া আং সামাকা প্রিমেচিউর মাককা প্রিমেচিউর মালতে যত ওয়ান সুইয়াসনি সেকাং যুদ্ধ খাইনাংকাই যত প্রিপারেশন কাইছে नों सोंना नांगौ सानांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अपोजिशन लिडार खाने बयसाका स्टुडेन्ट ग्रुप प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बरो साइड कांखाय बिना आनसार नों आबो सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खामबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानाय आनि कखै ता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुयासनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माके तामा ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो
কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় মাতনায় কিছু লয়ার মাতনায় বাইরেनि चिन लिगेल एक्सपार्ट अंफा माना हानाय आबहाय ग्राउंड खायो जों ताबो अमा बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै जोंखा चिनि बागैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट सामथिं आंथन बय तमा उड़ीसा सिबिसे पवित्र सरकार जारा बय तने खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया द्रप बुद्धिजीवी नि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल नि कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरै स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बारो इंटरव्यू नाखा डिस्काशन खालायखा वर्कशॉप खालायखा आबोनि परे 69% खालायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक दखाबा का मानिक सरकार बरं गोनां जे एक्स चीफ मिनिस्टार नबन बरंनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारिक लांखा जों जे और सार्वे के माने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो ini चालू खायना कोनो व्यापार गया अब स्टेट नि पावर तो तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागो अब आं परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा पढ़ा खायनो थांबा जे साखायथ' चिनि पपुलेशन लैंग्वेज सिबां नायबे चिनि बुमानि बुक अकबाय आं कासे एग्जांपल वानो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक्सावनो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फायका रचना 120 टा वार्ड मासिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फायदो आं बांला तुसि मालेनाय तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे थां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फेलियर आसमय सैमा मुले आंका आरो वानि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर माखालो आंगे बांला खूब कहम जे सुइवा बतो अब आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बेगैसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो संगो कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरारि ताबो फान नोंनि अधिकार सिसेको मो भाषानि अधिकार सि निर राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रेखे आना तो कबांग मा आंगनाय नायो मेरो आं किसान नै खा एकदम जतन नास्ताय जागो जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नरबो सादिता गाहाम हैया आं थाबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि यूज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 जानुवारि सि कार्यकरि जे खायसा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सारतंगो ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरि दगो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलितंगो आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फायका भारत भूखंड फायका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फायका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं एके केन्तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বলতা না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसेका सता लैंग्वेज ति बकस अंतंगा लैंग्वेज कक्सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम गवा मो कासे सि कंसन सामुंसि लैंग्वेज समदा अंता सका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसुमै जेकुनु जाति निजेने कासा उन दसिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि कक बरनो सामुंसि नाले सिकाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमायथानाखा
basar sika koborok basa ebulis khaisika wansugui naidi abani kogya hengkai tini sung tabuk leader khlayayo wanjini instruction mang khaitung tini tipramo ta khainai leader hoyto borang saja ang kabo sajaya norok sajana nangnai ang sawo norok salsa bujinai কিন্তু নরনি ইগো তে বন্দা মিহমা কাছে hypocrites tai নরং যে ইগো যদি ন সং তো হাকাই সং চিন তো ফাতে আং গইয়া সাবতো মালি আং সৌ বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খানে রক রাজা জরদিন কা থাং তংস সিং রাজাই তনহে বাক্সা সালাতুং কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই নিনে আনি ফানবাই ন বতিনি তংলে আগি রাজা ফুরবো বাক্সা সাও রাজা হাও তংসি বহাই সাও বাক্সা আংখু বুতো আংজাগো তিনি প্রজা কেরেকে সাজিং রাজা দেবর মাহনে সৈতমা বা রাজা হুনজাকবা প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা বা প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খা রাজতন্ত্র 3-4টা জেনারেশন অনর পন নাই দি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 সিমি 1949 আনথান বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা 3টা রাজা যে রাজ পরিবার সিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তনি ফানা তংথুন বর্ণ খায় বরং ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট হরিয়া ফাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দং আঙ্গাবো তাবুক সিনি প্রদুদন সাজা গিয়া ওই সামাইয়া অমকে কুবি ফেক অমন গছিন নাই তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বেগ কোন কাছে কলম ধরি তখাই হরিদান দেবরং তিনি ফাই বথার পাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমি পুত্র প্রজারং বেগ মুতি সেবগান সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বা লেসাবার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানে রলে সাবার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটন প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা ফিয়াবা প্রজানি বাগৈ দেয়ার ইজ নাথিং ইভেন প্রজারক মাস্টার ব্যাটালিয়ন তঙ্গু ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল লিজিয়ন ব্যাটালিয়ন বীর বিক্রম মতই মিলিশিয়া হনাই তঙ্গু 5টা ব্যাটালিয়ন তংমানি বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বং বে কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কুবিনো যদিনি সারালি আঙ্কা অবর অদা ফাতে কুবই করিখা আং ম সাউনে তিনি প্রদুদন সায়েন সময়া প্রদুদন আগিব আং সাকা প্রদুদ জি নং তাবুক যে হিমুই তমান যে মুভমেন্ট খাই তমান ইনি 2023 ইলেকশন 17 মার্চ 16 মার্চ 15 মার্চ 12 মার্চ সাইতমা অবৈধ খাইও গিয়া এমএলএ মন্ত্রী সাম বাই আং সাইতো বিজন এমএলএ যত এমপি সিয়াকারি মানাই যত abo ki ang khalsa ti prasangai ang khalsa dabna answer na nangnai na so full ti prasaro abna answer na abo noron wansukti ti prasano ma wansukti thlai tabo je nini je question je issue noti je tabo salen thangto abo wansuna nang sini borok tabo kok sana thanga thai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site se kok sabla ni no omo political climate hangke tamo ab bor buje na to omo bjp khayo congress khayo tirpamo thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ba ma sine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations
তাই টোটাল হব ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 31 porinai betu no joton nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kebama to nung ST khoroksa borong nung bengai maya nung ST khoroksa nung lama kita tihing tongkon bono mau kali kaimenya nung tini ST khoroksa no omok ahe bahan sau berama sau beram buti sau sakri sau huni bunung sai bengai manya un bubuk sau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khlai kya keno bini against direction complaint case khlai manu tab bo khorsa hastin mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय पुइलानो जत खापांनि दाथाय बक्सं नायथंनाय जतनानो खापांनि हामजाकमा सैथिबा जाफारो इ खेबे जे हास्तेव तंतंमानि जरा रत्न पे जे जों पगलामो नि फाइसताया बिनि पगलामो खा इंटरलोकेटर फाइनानि नतैनाय हास्तेव बमा media ro awal ni tomani abno tui thanai salo महाराजा किशोर मानिक साना मानि 8 तारिखआव फाइलिया मणिपुर जे भाइलेंस संगे तांगां मानि पे फाइलिया दा आबनि यागला हाइन है तेसा सापिर का 12 तारिखआव फाइनाय 12 तारिखआव वो फाइलिया आपनो तui नै कमा मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाय मुं तमनि abuna tui na sung tine salajan phasing abuna teri salajan phasing au tine thai maja khaja borong brang bitu teborma dareke senior pulana non lam sabo sung tini ni koglamo pulano sung mung pangdai je thangnai 8 tarik sal maibo interlocutor academics ka phainai adino फाइलिया 12 तारिख फाइने को 12 तारिख को फाइलिया अब तुई हस्ते हो तमाम आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनार तरि तंनाय हाकि फाइनाय कबामा हम हाइन तमनि आसले इ हस्ते हो ताबो जे ऑफिशियली भाजिंतै बबा हाय नि इनफरमेशन तो लोकल प्रोफेसर साइज के सान बाय को ऑफिशियली जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनायमिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालायजाक आबोले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमानो कारण दिल्लीनिसिम गिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबोनो हिंकाय आं सिसुगिया itu फायदा नहीं है तो फायमान खामु और विभिन्न बरक सावो बानकुंद्री सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाय दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इनकाय ब फायगाकाय ताम साननाय सानिया ताम उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेषकर अब फाइनानि हिंगाय exclusively tiprasa do farok ni je jungjal tong mani I hawo tong tu no borok jungjala tong tongkha abo India government shikha siwoi no bono songoi naikol di bahai khlai abo khlaiman nei rimani abo fainani phaya to kini phaya khana phaya soni phaimano edo salnoi fainani de phaya abo khai to dinai klaiman de tamu dabu to gothia karena flight dog je phai tong ge tan mage phaya to sia itu tini phaya khana phaya no phayoi sini boro rog ni jungjal sal phaidani hingkai jungjal to kabang ma abuni bisingai tipramothani borok rog ni bagoi no tipramothani
ডিমান্ড নংনি বাগান ব ফাইনাই হাইয়া বিজেপি সরকার 2018 ni semino sigo এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বরক জুম জালক তঙ্গো আব ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতি ফানো আব বিসিংতি গিলা সালাইমং তঙ্গো যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি তাক বাহাই তংখা ফাইনাই সাল বাহাই তং উন্ন তার মানে আগে নি লাইবুমা tabuk ni je sole tangmani thidang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP de wansuk tangino chini bororok non jotto phaijingo tisai naikoloi seikurung sabo wansuk kurung sabo hinai bibinno পুরস্কার রি tango abon bagino I abubo phaioi BJP জনজাতি মোর্চারক bai phano kok phaisale sung phainai BJP rongni je election manifesto tangmani edi siwo taibo empowerment khlainai BJP election manifesto no tongo hanai 2023 ni election manifesto istihara ADC ni taise empowerment khlainai ADC ni taise khomotari nai ADC ni EM CM no taise khomotari nai bangno rang ni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phanong tong aboni bisingti phanong tong BJP জনজাতি মোর্চারনো সাওইনা ফাইনাই সালত থিনাঙ্গ তাইব আগক দাই আবো সুংসিও abuk je I hastiwati pramotni hasingtai je interlocutor not nai je interlocutor man khangkino je ki prasan সমস্যা সমাধান জানাবা কুইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor চংনানি হিনগ্রব হাস্তিও কবাংমা তংথং লাইকা বাজি সক লাইকা আবা হাই আমি ফাইকা Hingga tahu, saya kok interlocutor nanti mangsi kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, khatung khaja interlocutor mangka, cini mantai manka, abah kira kok kasih itu. Hingga tahu saya salah tangan interlocutor mangka nanti perasaan ini semua samadan, baborok ni mantai borok ni problem solve kumba, bawa kira mu. Kira kesungguh jangan je interlocutor nanti ini BJP hapang राजनीति थुंगी तंखा अब हाइरो पकासाइ तंमानि बहाय किरम राजनीति थुंमान तो आं सिया बाय नुकजागिया आंगरो नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामु जोङो त्रिपुरामथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया amti kuno ang nugya কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়া র আক্রমক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমা রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরামথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাং দङ হनै आं सामानि आं खानायाखौ কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর মাংখা হংকাইनो जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकेनो कायजागना बागे रायबार मांखा रायबाय मांखा हंकेनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाग सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकनि कपुरै इंटरलोकेटर मान फानो रायबाय मान फानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायजानि बागे कक साका हंकाय जदि खापे लागिया हंकाय अ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ले फेर थांमानब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंगिया NSCN रगबाय नागालैंड नि बलंनि बर रगबाय अ इंटरलोकेटर उंमानि बनो अ एके मिश्रनो गेता पने NSCN नु समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले Nini Assam ni kisapat Manipur ni kisapat doi je jagan naga tongo o jagano no chini ha o jagano ni chini ras sole nai amtoi hinai himani unya khole engai Jadi tahu je Nagaland ni kabama isu Nagaland baje according lai mani abang tu eke misrono interlocutor songjat bapru songjat tabu Tripura hastiawo bo Tripura sarom ni ta malai jengjalot tiyoi Bono bono chongpika. Greater Tripura land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika. Aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se borom ni manthai manjako eke misrono interlocutor chomani yagulo
Enggak Tripura Hasti ko mo naman no bahaya ini wanso mungkin analysis bahaya. Ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano Tripura bo mang laghaya aro maya phane Tripura man mano Tripura hingkai grata Tripura land ba Tripura land khari yu obti hingkai serai grata Tripura bo ria Tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria obti hingkai bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tong nai dok ne, ini serai. Abu ni bisinggo, সংবিধান ni bisinggo pano, সংবিধান ni bising tui, edi sini tak sab hani khomatari nan, ini revenue ni empowerment, direct nona pani ni hona ni, jadi ni hano nung no ঠিক ঠাক klayai abo salok nani, ageram di tabu নদ ধলাই 29 যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান্য এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই হিগেবা হিগা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রংনো ফানা আর নাইকল রিওয় আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই itu jadi bahwa state government ni police no main control klaynya dok no. Oh abahai dok to unko uno sajak beli. BJP ni election manifesto no Tripura motha saya sane sekang. Tripura motha demand klayane sekang. BJP jonojati morchara already BJP party rajyo tai central no sawai. I dofani borok rok hai ungkha abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP jonojati morcha ni sanya pan norok to sible ga hai phano ni borok rok no jotto jaga sabka sath sabka vikas sabka prayas sabka বিশ্বাস singaiba i hani borok rok no kamajak no kamaria ungnani uklok klaijak no buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hinkai i Tripura rajya bo 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসে উকলক লাইজা নি সুং সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চার সুং কেন্দ্রনি নেতারক নংকাই বিজেপি উকলক नि ছাত্র ন বসকাং সেতলাংনানি নি সাউংকাই সুং রাজ্য উকলক লাইজাক বলে সনো বসকাং প্লাং দি হিনে বাগনে তিনি গিলা স্কিম র গিলা কাহাম স্কিম র আবো খলাই চলে তং কাবনি বাগেনো ও স্কিম ডেভেলপমেন্ট ni bagidaro sumbo ungnani hengkai je Delhi nono rinai no nung orab bono lazimang singsak lagi caya Abo hali ke dan khabar age modi phaipur flag kosam no phunumani tongle bubagrani netri no putun phunu kana bole ang pokma haimkha bubagra afro congress de na bofu ungna afro waisa ungle ma hai ang abo norok no nai di hengkai JP Nadda phaipur to tuise khani liya khumulungwa যত দোকান সে বন্ধ নিগে yang 12 তারিখে যেপুরো ত্রিপুরা মথানি বড় রক জনসভা খায় আস্তা বলা আপনার যত দোকান খোলা চাদি নুংদি পাইদি রুটি কসকদে পর্যন্ত দামরি চাই থাকবি খাবলা নিনি নুং রাবার স্ক্রেপ রক টক ফালাই যে জনসভা মিছিল ফেমানি নিনি রাংসে ক্লাং থাকবাই বলে আবু বমতি রক ব আং বুজিয়াতা নিগে ত্রিপুরা মথা ব এমএলএ কবাং মাংখা বিজেপি ব কম এমএলএ ফানো ক্ষমতা ফাইকা হেবলে ক্ষমতা ফাইকা বলে 2023 নি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন তাও পর্যন্ত বিজেপি নি বড়ক রক ত্রিপুরা মথা সিপিএম কংগ্রেস নি নগদ থাঙ্গাই 20 রিমারক আংনুগিয়া খাতা 20 রিমারক বা রাবার বাগান সকসাই রিমান রক কয় বাগান সকসাই রিমারক আমতির আংনুগিয়াকো কিন্তু asuk je bahasyo asuk je khamui tongmani samnaya sisurna ত্রিপুরা মথানি বড়ক রক নি বিরুদ্ধে ন ত্রিপুরা মথানি বড়ক রক নি বাই নেম রগন বাক্সা থানা রগ এফআইআর রিজার্ভ আং নুখা ইভেন চুং ও যে পলিটিক্যাল চিনি ইলেকশন ni ulo estimate khainani bagai observation khainani bagai chung chini manaiti pakal konna jamatiana chung convener sang all Tripura collection khai je tui phemane hangkai abo record nukjakha Tripura mathani borok no non Tripura matha bodol no beshi jungjal khlaimani report dok thana rong ni chimi kasai khaimani ang nukha ga abo
ain ni borok rok ain chalok nai rok borok nugui tongo even o sakang ani sipsen kaipeng ang haino MDC sahoka bini aro kaisa lama ungna naimani aro tipra mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amti uko kawai tongo kauni bagoi no hainai salo other the topic not on this right interlocutor tabo songjak gei je ekemission song ka mani abo ko notification phai ko kam ke tabo ekemission phai nai tabo ke taisa han hai impi ba ekemission beranga su phai nai ge kya ke sai tong ka cyclone phai nai dudin na abon bagai 12 tarik phai liya aba hero ngi tamani main interlocutor no je tabo tam nai I hastewo ngi tamani राजनीतिक जे खाई तो मैं मने बीजेपी के साथ में यानी तो मैं अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूजन तो मनो बावा है के नन तो जनजाति मोर्चा ने खरसा बलाई नांगकुक माने जागा तो मनी बा अब बगे पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूजन नेते साइ साइ तामो होमाई विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाई इंटरलोकेटर हिफना संगय थांदी नाइदि हिनै साजाकला खांबले वानसुंगना तो हाक्सल चतong हामो नंगरा तुई खानिया आको एकलाई रहरफानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत कत नेता रगबाय पक सालायनानै आसुगु बुसा उंनानि नंगलि सा तने दिनानि अभाय रक आसुगै चा कापसानि पक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नंगानो अपमान खलायगा नंमाय पक साया हिं तमन खांबले BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai matongta bekha sikon ya bekha poar baino wansugo gabon bagino angkai hino buini khapango khako somnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi mini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni kasaba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo अमित शाह नि बहुत सायाबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाबला इंगे नुंगले तामनि बगै बुइ थामसि साजाक नाय जा सामुमां नुं खलाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबै साजाक नाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आचिको नु सावो Hingga nung tay se o a kotor na se nung temenang sari hingga ba abon bagai ne hinang bithi sakai ne thinai jak bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang kai abo sakai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bile sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sawai nung tabung ne sadi ya kan na khangar sakak ne hinga chak lagle nung bomti khle ne sanna nang nai mini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonom motai hai khlai nogoi aw nung na tabuk sung kamai tangmani age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bonom bujo goi nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ongko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরবই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুং ন এটিটিএ হিম নুং ন নুমাই নুং ন কগই থিলায়ু এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ফাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান ন কাইসা ইয়াং সানকে কেতে সানো kaisa tipra lem sangka kita ke nangya hina kaisa roman sangka ke ni bosong ni borono nangya hisau bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chau je boro ni muku mu huk buni kok no आंदोलन khlai ni bo thik jaga asugoi khanka abo pok thangu aboni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlaisum ago khaisa borok bakha kaham tong mani jara BJP party ne tabuk bharat borsho jotoni rinai bakha kwar khlai karon INPT congress by 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পুরো মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব नि इलेक्टेड उं फायाबले
आसामनि राज्य सभानि एमपि ngui bo ungko bule प्रधान मंत्री उंगले आसामनि एमपि से bo jini नॉर्थ ईस्ट नि एमपि से राज्य सभानि एमपि tam khlai ke ba 10 বছর mungse khlai bule je khlai mani बीजेपी ni khlai bule short term ni bisinga jodi bo age rikha jini talika hamia jini o ungko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song tibani bong amalo na edisi rok mano kintu ei je second ngoni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wafise jangse pan sung mayabla BJP ni bisingde sung gila mangkha taibo manna ni bagoi tabuk dorkar na hakai Tripura Mata CPM Congress ni IPF ya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hankana sung BJP ung mai kha chude chid mansa de sung BJP ung thangmai ka chuno muthangna ni chuno bera khatoroi rinani sung to hakak thana hi hebla sung to Bangladesh ka thana ni sung side o thana hi hebla sung Tripura land se sana Indian territory se sana chini addition empowerment se sama hinai sa salaya namla মানে 10 তারিখে যে মহারাজা হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ যে মালাইমান করে বহায়া যে টংনি হাসিংকে বা পার্টিনি হাসিংকে থাঙে মালাইমান তাম সানমং রকনি তে বহাই থেকে বহাই বিসিনি খবর বহাই ang Tripura Mata ya ba Tripura Mata ni kok to ang khana hoya aro di sari mani asulai mani photo nuka tamba salai ka bong sisenai bong bodol pondo si sia bong tam salai bu ge tabo to secrecy maintain khlaina tong khana joto success ni kulo no kaisa secrecy tongna nangma ba ge tong khana kintu abo thungjangna jat khlaina chung tongo ob haile gothia interlocutor de mankha gata Tripura land de mankha hingai rajbari bo bazile phakiban ang nukha ge abo आगे बो IPFT फुरु यंग एनसिनी बिसिंगतै मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राथै चाले माने गा अमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरंनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग अमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक तं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो कतिमा जरा रमै नरम नाय तंगनि बागै interlocutor tamo bukrumana tamo kha bobo hai jora abo hai rote norok nasun hai khana ka paithak hashing sunmo chung thanglai chinai tabuk je in tongmani jora bo abo hai korumuru tabo bukru phainai phaya kebo saimai yang toma paithak position gabono chung lukurok tabo interlocutor na da bisi priority rupok nai na chini যে দফানি যে জানো না পারে কি রকম নাই ববহাই ইনি রকম বা অ্যানালাইসিস chini dofani jungjal no no chini buskang tan nanang chini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai interlocutor to sadino bo phaya kene joto samadong ni hayable bini sakat bo jaga bini sakawo bo boro bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga ko sagoina bagai sagoina ni bagai chini bo personality genang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phanong tabuk bubagrane buma bai bu phana bu nukha dofa hoda muku hukumo hinai asuk kha nangri samani rok nugyakho hengkai phainai salo chini bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thui thangbai ka tabu khana chini north east ni national leader ungna ni thai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न चालक मान्नाय bobo kaisa kintu bosak hamya rok hi khanao bosak bahai bo saimiya kintu nung thik jaga thangoi sagoi na hangkai BJP ni bisingti no nung je jaga nung riman nai jaga thang sagoi na nang tabu chini bosong ni naikol tongnai rok ni bisingo hangkai tabu talika hamya je age bo congress tongpro hangkai sung CPM strong গণমুক্তি পরিষদ হিনাই একাই কিসাকানে CPM রক শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও একাই তাবুব जों
BJP केन्द्रआव दिल्लीआव आसुक दङ जों ताबोखाय उंसावका BJP नि बिरुद्धे हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोसिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिना ताबु नों जे नोंनि बिडियानि बिसिंतै तिप्रामथा IPFT CPM कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जत BJP फाइबायै जों BJP उंखा जोंनो हाय हाय रेडी नंगरि नायसा नंगरि दी हिनै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ला आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर' रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बर'नो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 बोसोर नों MLA उंखा अब 50 बोसोरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं माने नों 5 बोसोरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय बिसिबा माने कमया गे नों गोबां लीडरशिप रिना नांया गोबां कलक लीडरशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे IPFT नि बरग्र मुदि बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसाव उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा MLA मंत्री हिंगा IPFT नि 2018 नो कक साव नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबासे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरो बो पयतो साया आं तिप्रामथा फाइ देराखाबला हि दं अभाय रक्ताक हंगाय नों 5 बोसोरनि बागै नों MLA उंखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नुगियब्ला लासिजाकब्ले किरिजाकब्ले हंगाय नों उंखौ हंगाय बलं बिसिंगो थाङो हंगाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मोरा बरमोरा लंत्राय सागान ताङो हंगाय तिप्रासाना थकंना बगै बखाबो ब्रावै दफानि बागै हि साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लियामेंट सालिया नों एकजन MLA उं फाइगामके 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बो हायब्ला 5 बोसोर पन्द नाइसेबैदा मंत्री से उंजा जत्तन हि मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारानो नाइकल नाय खाता खोलो कांगे नुगोबले लेटा पेटा आउन बागैनो हिनो जरा केबनो नाइसिं तंया यागो गरि तंग तिदिफानो जों गतिनिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि अनि सियार हामया तंथं अनि सामुंसे हामतं अनि कानमानि कामचुलि हामयां थं अनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंबायब्ले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो ताकबो हाय फायो काय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के कहां प्ले साइ होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुदा नांगता चाया मांसे सालाया नुंसाया अब नि चाया तो फादि कहां मुंलायानो हि सालायाब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानै जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हामबाय खापानि लुकुरो नरक जरा कदि मारमै नाय तमनि बागै जों को ग्लामो सालायका इंटरलोकेटर 8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया अंके के सालायका साइक्लोन सालायरो मै साइक्लोन फाइनाय बागै बाखा खाया आबरना ति गुसि सुरबै सालाय
interlocutor man keno sini do phani di prasad do phani junggal pai thangka haiya apa ni lukuro aba hai koma untuk mane jarawo topic rok not creation no bibes kan tu wi phainai ini jarate interlocutor ni kolam salaimani pandawo sini boran kunan bidu de mai kok sana ini jarate asuk no jotono no na hamai maro nai to mani babi hambar hambar tabuk de tripura hastewo roman script no te je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang dr manik saha cbc te tbc je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk te kok brok roman script bangla bai nai cbc abno te je tripura sarogbo khorang kisai tongo tono roman script bai bo jorani sini kok brok kokno roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamnika ang o dapana hamdar ba ani je serma tui sirung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masliu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekana te bandolon cholika jodi no te live ma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কোথাও ang nukha apro kok borok bai phaika do saksai phekai do sini gorong sason santini pharo kogni phekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur kok boros na man ang nukha resamurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে di angkai sini kok poro ni jini basabai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitok angkai tabu kubi kok saka angkai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mangkai রাজতন্ত্র আমাল হয়তো না জীবন দেরা যাক কারণ চিনি রাজা রকছে কক বরণ কোনো গুরুত্ব ছিল কক বরণ বাই কোনো আপনি কাইসা সাকা সিগরই নিজেনি দফানি কক নং তাকে মণিপুরি রাজা হলে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বড় যখন পুরো সাধারণ হিসাব বরকছি মণিপুরি রোগ আসাময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপ ইন্ডিয়া যত খোকা কিন্তু বরক বাঙ্গু মণিপুরি রোগ তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এছি দিল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনতানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই मैथाली মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি puilano joto khapangni thoktai thoksong nai to nai joto no khapangni hamjakma seisi ba yaparo in khebe je hasteo tongmani jara rakma pe je chen problem abo ngai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full tipra saro abuna answer na abo noron wan sukti tipra sano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue note je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo bjp khayo congress khayo tripura thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaito nga tini ani kokno ang tamo bo srinai ani mane kokno ang tamo bai
angko sinai roman script by the sinai one recover the sinai tainini sanskrit by the sinai just one sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ban ang siman tom khai tini nang khorsa hasten mantri ngei tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kinati hing tongkhon bono mokale khaimenya nang tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya ke no bini against direction complaint case khlai manu tam bo khorsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थाजि नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे बुनुं खाखनो social media phai jotono salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine jotono salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act loko जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo jodi no 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tongka abno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हां स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु नरनां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दं आरो आं गोबां खाथि दं जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बे लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो आप्रूव होनाय जों मा खायने केन मासबन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायने साब के खायने sabno के मा खायने निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्ट हो फाइनो जों जाफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफ बिहुमरा अर्गनाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोङै मुखरा बुरा बुआ काक थांबोनो
kong nó sừng tay đừng siêu hay ra hẳn áp nó sao tam nó bao cái hẳn xem là nó là Roman script bài siêu không cái hẳn sao người ta một cái परिमाण से cái Bangla script bài thế आज rồi go aba hakisin boro khasya khai Bangla script bài nó chỉ được khó cả even जे boy senior bo Bangla script bài nó senior surung ka even sini XM da Dr. Abdul the Burma bo wa haino 1980 dang na bo no Bangla script by suya ku award prize của man ka te plus bo ko borok ni tamo chairman tong purbo Bangla script by no master ni bon CBC bu dong bo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai nin baro se kemung tong tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siru khogi tini Roman script no sung dai khai sung tini kemun again so ya Bengali script ni again so boya sung tom kha sung tam nai chin ko borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence jo to kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong tong khano Roman script ben ke borok te ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin ko borong no tem saga kuso ti sana hang ka kai jeng Roman script ben mas yu tang bagi hang ka kai ko borong ti sana ka full prithibo full walo tabu tamu nini British pana phai kya European country pana phai kya nini Latin America ni hati pana phai kya je borok ko borono sangna thaka ka jokon to borok Roman script bol de borok mani tong tong alphabet tam abo saino man tong tong kai ko borok borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini Bangla me judun sikya ka kai puila a Bangla sama wan je kok sane wan saran Bangla man anda afru se nang tini puila kok bro suna ka Bangla mas nai Bangla serung mana porosa kok bro serung nai anda Bangla serung pa ka kok bro serung na musuno bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড tong na nga interest ba tong na nga tini nini ane kok no sanane script sinen thangteni tini manik saha handi tini je kuno government ja tong je kuno borok handi borok sabo ane kok na tam ka sine aba ane borok se dis na nai bin thane kuno right kri bo sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tong to bini thane kuno right kri je aba ka sine abun bagen tabun na ka chen bini against manik saha against so state atrocity case sing khlai bo manu ta haibano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judi no bo obono withdraw khai aw borong je demand khai mani abono jeng mar nai khani bo judi no sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini ko borok Roman script sinyani saba kaswiman abang tini challenge kara kem kaswiman la tini khapangni lukurok narno jotono lamsobo tamninke tabukni I jorawo Roman script no tuyi hastewo tika sarone bisingo tika sotofan bisingo khana gajak abono kitingei jontini Roman script tai interlocutor no tuyi tini chini koglamo chini haisokhaika tini chini borom gunang Bidut Dharma nono lamsobo engke jontini I hastewo tabuk Tripura sorokni jungjal hai ke ba Roman script tai interlocutor no tuyi sen program salaine abon bage khadni takok tai buk somrono no jotono no nai tonane bage lamsobo engke jon tabuk sumuni phasin thanglai sinai I khepe salta salni sikap Tripura hastewo ko borok Roman script no tuyi
Itamo thani opposition leader no chief minister je koktum simani tamningke Roman script Bangla khorbasi nai hine abono tui hasteo kobangma jagano mo thani phasintei phanangthung kabangma engineering phasintei kabangma jagao Roman script no tui lama hinbontok demand khalai tongmani abono tabuk bahake no phirok bahai bo bahai ke chini Roman script thanani thangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai kaba sanmung arai khaimanai bo bahai phirok ni ne analysis bahai I kok thai ni bisingo hungka abo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je आंदोलन khlai phaimani o आंदोलन khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary jeni Phithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুবো जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন जों एक्टिवली जों खलाइतों ओ आफ्रुनो सुधीर मजुमदार आबो एप्रूव खलाइ दिसिनाय हिनि सामानि आफ्रुके चिनि बरक नि बिसिङो हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतरकुप मन्त्री चिनि दफ अजराबो busuk bo bisiwa bo 1988 89 88 to फाइका सरकार TUJS बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो आबो चेंखा इनका ओ अफ्रुओ चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो ओ अफ्रुओ सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय Roman script no रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि bokon bai go sijak ke गसेजाक अप्रुवो इनका अप्रुवो चिनि स्वर्गीय चिनि कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा आई फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थंगा अप्रुवो जों TSF तंफ्रुवो कक बांलेखा कक सालायका नुं TSF पहिले जनरल सेक्रेटारि उंगय आंदोलन खलाय फाइसे TSF ni bisingti nung tabuk menteri पर्यन्तong फैका nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai ngai ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha apurbo roman script by no kok borokno sikakai gothogo nei tag porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro tagbo tongkho bo je commission bini furbo enkai apurbo unglia sujug phaika kai चेनी तैकसा कक बरकनी रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिशन फाइका चेनी बुनी दफानी बरक निका ओ अफ्रुब चेनी पवित्र सरकारनी जे भाषा कमिशन अफ्रुब मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरकनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यन्त 80% बरक रक न अफ्रु जत समीक्षा नाइलेका जत फर्म फिलअप खलाइलेका अफ्रुब जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकै गथगो गाय अफ्रुब ओ कमिशन नि बिसिंतिब ताक पर्यन्त एप्रुवल उंग्या ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख तिनी बरमगनाङ मुख्यमन्त्री एप्रुव खलाइ सावै दिखा जा CBSE बा TBSE ओ जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE ओ एकटा सब्जेक्ट न दुईटा स्क्रिप्ट बाय प्रश्न बखलाइ थगिया हेंका आबनो उत्तर बुरी थगिया आवन बागै न कक बरक सब्जेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परे थं नै कायसा अर्डर टिक्लाइ रेखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाइ फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाइ रिजाक माहाय मा तंजाक्का
tabuk hengkai ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে কক রক সাবজেক্ট পড়াইনাই রক বা ফুরুংনাই রক পরীক্ষা লিনাই রক প্রশ্ন খাইনাই রক আবো তামো সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইনো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার রক একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 নিচিমে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তে রগে যে স্টুডেন্ট টংনাই রক দি বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরক ন সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুইও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানি একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কসাই তংখা একাই 1988 উব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kasujaka tabuk bo chini borok ni bagaino obo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok suinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pobo pore thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাঙ্গৈ বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংগৈতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni বিসিংগ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হিংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইরাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিতিবি জেড পর্যন্ত কা ব রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিমি সেংমানি ভাষা হিংকাই হিংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক ni naharise bongni o script na solok naharise bongni basa develop khlai tong hungkai chung i kuna khlai tong jak bolong bisingo tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabarok wan sungnai sikurung ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungo i bodol kaham i bodol hamya i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo abo nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bo jaga ani bhasano kakluk to ni daile buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri
Awan bagina ang sanan musungo. Je borok kok borok na hamjak na hingkai. Maximum na 80% above na duita bhasa commission ni even tabuk bo Roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabu. Tabuk Tripura University wase kok borok na Roman script by bo hingkai Bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তো প্রশ্ন বো খাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খাই হংকাই সিবিএসই টা মুংয়া তংনাই বা টিবিএসই টা মুংয়া হুং তংনাই বা আবনি বাগেনে সালাই তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগেনো সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি বেরেমো ফাইयै जों सालायनाय नांखा आसुगलायनानै जरा उंखा आं वानसुगो सुइकुरुं रक साबतं वानसुकुरुं रक साबतं साबो कक सानाय आंरो केबनबो आं सामानि रक नुगियाखौ इंगाय नुं कक सातानि निनि स्लाइडे देरा नुं कक सातानि निनि वानसुगमानि याप्रि कासलेन नुं कक सातानि निनि आसुक थाइदे केप्लेन नुं कक सातानि निनि आसुक तंमानि जागा दे कुसुगनि सिमि हासेंन आबरक न वानसुगले निनि वानसुगमान न आबो imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musing ya abobo kaisa ongkoni haino Kurukshetra juddho haino Kurukshetra juddho jeni ongko song Mahabharata Arjun song bai Kaurav rok je nanglai mane on nanglai mani dol bai birodi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka Kurukshetra tago payakho Kurukshetra pai thangkaya पृथ्वी कुरुक्षेत्र अब एग्जाम्पल से अमतिक लेने नांगलाई दङ नायनाय बै साननाय नायनायनो बाहेकले खसरिमान साननायनो बाहेकले आं कमरिमान अमते दङैनो आबनि बिसिंतिने जों बाहेकलायै माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय सराय खलाय सानै जेनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो जेनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदनानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वानसुक कुरुंनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडियानि बिसिंति सानामोजों ओंखायनो नों जे थासिं साका 1989 भाषा कमिसन नि सुद्रेजन गमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल हरैनाय आप्रुभ कासुजाका निनि ककबाय आप्रुभ चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेको बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार दंफ्रो आप्रुभ Sini borok MLN kasuka tabu ini 2023 norok ni BJP hapang gotong nai tabu jono jati murcani berarti ke tamne bagi sering tong norok abne tamu movement abo tikledika abo salayako abo salai tong bisingo engkai salaimani bagino to tag porjonto lama tongko salayaya salaimani bisingtino lama tongko engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama keri ka lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagai no abo ba roman script no tabu khaina hingkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM thong Congress thong jotone thong bangla script no bangla bhasha no develop khaina bagai sudu BJP khlainai borok rog ye bole jotone bole aro thuruksa hine chiri ayo je umi tongmani je tabo मोथानि फासिंथि बो गोबां मा खरां फिसाय दङ गोबां मा गामियाम सानि एनजिओ को अमाय खरां फिसाय दङ गताबो इ ताबो उन तंगन जरो जे बारनि इसुं तंगनि क बरक रुमानि स्क्रिप्ट नति आबनो ति नरकनि फासिंथि जनजाति मोर्चानि फासिंथि तामो कोन स्टेप ना ना हारजाकना ना हारजाकनाय दे नाहारै तंग सालाय तंग आं ताबो नंनि मीडियानि बिसिंथि कक सामो अबो नाहारजां मानता बुइसायफान साबले अबो कैसे स्टेप नंनि बिसिंथि बुइसिसि दं नंनि बिसिंथि बुइ सुरुंसि दं गे ताबुक तो যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই হিমানি হাহায় আবো চুং সাইমানে বলে ইয়াক ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানো খাইমে আবলে বুখুকনো মুথু রিওয় মকলনো মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই আবলে আবো বৈরাগী রক গানে সামা রসাবমানি হাহায় আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহায় ইনকাইনি নি চুক বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sana ni musung nan nung saya hangkai ungya awun ang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo je sub khana pham buji liya nini asuk thai no keplena ni bagai
abo kiri aboy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni so loss hingkai nung kok thaisa sakaino nini yakong ni yakpatala ni ha kemaya nai hingkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borong jotono theinai sabla ha murungna phaiba কত বিজ্ঞানী রক যতলো থুই থাংবাই বলে নিনি সাথাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই নাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুইতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আং ওয়ানসুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, বিভিন্ন society ungthong, buko ang nugyabla, ang thaisa mungse samanya ko. Hingkai awin bagay no barok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate dong ni bisinti kabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai Sheri Mania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ma ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khimani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tamani apno tu ina nung bo hake apphio ngona je basana tu je kono borok rok amti khlaikana ke ai right out thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phio ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তাম সুল্লা খাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimana hi sai tong hungkai tam khlaiba abona ang bar sao moyur bolongo musaya phung khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hungkai bobini o bakrang na hungkai bolong ni office officer nang nung khlaiman hungkai tam sulekha ba dito hobe korte hobe ami kormu hungkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tong khaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani letai adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hliba samung chugya gila MA pass BA pass tongmle chungtui lekha para rungya se khapang phiagai kalai kithik khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai borok tani porda uklok tama abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaino nung sanani bagai nini san thaino nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tonglai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangni wana ব্যবহার khlaide kintu wa bosong to phuisa khai chaya phuise khlai to nani bagai to abo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba chenaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengna ba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok ni hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলনে বিশিংতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनि हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब
nini lama tu ni chole nai tamo BJP tongkhang kai CPM Congress tongkhang kai nungma muya amandru pongnai deba ang age bo sablai nungma nini chakhuti mos deng pongnai deba pokkhang ka abo nung nini bo sabutui no thinang ni nini bosong no tatora sebe hakor dama haiblai aun bagai no hino jora no kok sanai haiya jora no ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jora no manage khlai chung samung khlaibeya thotai kaham tongo muktri thangya amti tongle ঠিক amti haina jora no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkhai wansugota karon nini kogno chungtai accept khlailia hiya bharatiya janata party political party emon ekta party borok ni bokhana wansugo tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo taikoni political party naiya gabon bagaina ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk bibinno political party o kabang MLA rok tongo abo bomti khlai agomna nang je borok rok ageo roman script chaya devanagari khai chawo kogwanji khai chawo hinai sabro khapang srangrinan bagaiba amti kok saka angto sia kintu o borok rok tabuk nini rajniti ba politics ni beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihoro aun bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk manino ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nabar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagano jorano naising tatong de yago gori kantu tui nung 11 meeting hisaka yago kha gori tongo nung thang soi kha 12 ta om tui no